آه، الآن سنشاهد الجزء الثالث للدرس الثالث آه، للنظم الأنظمة المعقدة الصناعية المقدمة من طرف الأستاذ البروفيسور خلادي فخر الدين كلي قسم إعلام الآلي كلية علوم دقيقة جامعة الشهيد حماد الأخضر جامعة الشهيد حماد الأخضر في الواد. وهذا الدرس مقدم إلى طلبة ماستر M2 علم آلي. Donc toujours avec la troisième partie du troisième cours, les systèmes complexes artificiels, qui sont présentés par le professeur Khaladi Mahmoudi pour les cours. C'est un cours pour les masters M2 informatique, département informatique, faculté des sciences exactes, Université Shahid Hamma Al-Akhdar. Optimisation d'oiseaux, algorithme PSO. Chaque particule ou agent évolue la fonction pour maximiser à chaque point visité dans l'espace. Chaque agent se rappelle la meilleure valeur de la fonction trouvée jusqu'ici pour lui, le P-best, et ses coordonnées. Et deuxièmement, chaque agent sait globalement la meilleure position qu'un membre de la bande avait trouvée et sa valeur J-best. Donc, في الخوارزمية PSO يقوم كل جسيم أو فرد أو عامل بتقييم وظيفة تعظيمها عند كل نقطة تمت زيارتها في الفضاء. يتذكر كل وكيل أفضل قيمة للدالة التي وجدها حتى الآن P-best وإحداثها الثانية. يعرف كل عميل على مستوى العالم أفضل مركز وجوده عضو في العصابة أو قيمة أفضل ما تسمى ب J-best. L'utilisation des coordonnées J-best et P-best permet à chaque agent de calculer sa nouvelle vitesse, comme par exemple selon la formule suivante. VI est égal à VI plus rand de CI fois entre parenthèses P-best de I moins P présente I x de I plus rand de C2 fois de X que multiplie J-best de I moins présent de I, là où 0 est inférieur à couche point de la fonction couche point de 1 est égal présent de I plus V de I que multiplie delta T. دائما مع خوارزمية PSO يسمح استخدام إحداثيات G-best و P-best لكل وكيل بحساب سرعة الجديدة على النحو التالي. إذن VI تساوي VI زائد راند رتبة C1X لا فونكسيون كالكول الحساب تاع الوضعية في P-best E ناقص بريزونت E زائد وضعية الثانية راند دو C2 دو X لا فونكسيون de multiplier G-best في G-best de I ناقص présent de I. وهنا حيث تكون la couche pointe وظيفة couche point تكون ما بين 0 و 1 تساوي أيضا الحاضر XE لحاضر XE زائد سرعة VI في دلتا T في ظرف الزمن.
Ici, nous avons bien sûr l'algorithme qui va, à partir des valeurs random aléatoires générées, pour initialiser la population, démarrer, faire jusqu'à, et on va calculer les différentes valeurs de cet algorithme, et jusqu'à ce qu'il n'y a plus de valeurs de population, etc. Donc نرى في هذه الخوارزمية تاع بي اس او كيف تكون في البداية وضع عدد معين لبداية الخوارزم تاع عدد السكان الأصليين، ثم نبدأ حتى إلى نعمل نقص العدد السكاني حتى ما يبقى لنا حتى فرد في هذا الخوارزم. لما نحب نطبق هذه الخوارزم على si on veut appliquer cet algorithme sur un relief, on constate à l'itération 1, on a des points verts ici, qui sont au démarrage. Le sommet, pour arriver au sommet, bien sûr, de cette montagne. في هذه الصورة لدينا في البداية تكرار واحد، النقط الخضراء تاع البداية الصعود إلى القمة الحمراء هنا. Donc dans l'itération 4, on voit les différentes directions prises en jaune et en vert à partir des points de départ pour aller vers le sommet. في التكرار 4 نرى الاتجاهات المختلفة للصعود إلى النقطة الحمراء القمة بألوان صفراء وخضراء. Dans l'itération 4, on voit toujours la suite des applications et on a trouvé en fait un chemin qui est optimal, qui permet de trouver le sommet. À l'itération 6 توضح الشكل التطبيقي الخوارزمية على التكرار 6 وتم عثور على الحد الأقصى لرأس القمة هنا. On va voir les différents types d'applications, aussi bien en informatique que dans le domaine de raisonnement et de pensée. نرى تطبيقات في مجال الإعلام الآلي وفي مجال تفكير الإنسان. On va voir maintenant, tout point de vue chapitre d'application 7, on va voir les nouveaux algorithmes de tri basés sur le calcul normal. الخوارزميات الفرز الجديدة على أساس حساب العادي. Toujours, on va voir maintenant le tri des boules, الفرز الكرات. Le tri des boules est une méthode de commander un ensemble d'un nombre entier positif en imitant le processus normal des objets tombant à la terre, car les perles sur la bague glissent vers le bas, les tiges verticales. الفرز الكرات هو طريقة لترتيب مجموعة من الأعداد الصحيحة الموجبة عن طريق محاكاة عملية طبيعية للأجسام التي تسقط على الأرض، حيث تنزلق الخرازات الموجودة على عدد إلى أسفل السيقان الرأسية. Le nombre de perles sur chaque rangée horizontale représente un des nombres de l'ensemble assorti. Il est clair que l'état final représentera l'ensemble assorti. يمثل عدد الخرازات في كل صفة أفقية أحد أرقام على مجموعة المرادة مطابقتها، ومن الواضح أن الحالة النهائية ستشمل مجموعة متطابقة. On voit bien sur le dessin, si on donne des valeurs aléatoires, 10, 8, 6, 2, 4, 12, après l'application de l'algorithme de tri de boules,
À la fin, on aura les valeurs triées de 4, 6, 8, 10 et 12. Donc نرى في هذه الصورة في الأخير نعطي الأعداد بصفة مبعثرة 10 8 6 2 4 12 بعد استعمال الخوارزم فرز الكرات عندنا الأعداد تكون منظمة مفروزة من 2 4 6 8 12 و 10. Le tri prolongé des bulles, donc, à prolonger le mode antigravité permet l'inclusion de tous les nombres entiers avec des paires négatives se levant tandis que les paires positives tombent. الفرز ممتد للكرات يسمح الوضع ممدد لمضاد للجاذبية بإدراج جميع الأعداد الصحيحة مع ارتفاع الخرز السلبي بينما يسقط الخرازات الموجبة. Donc, comme on vient de dire, en bleu, nous avons des valeurs négatives et en bleu, les valeurs positives, donc dans l'application de l'algorithme. في هذه الصورة نرى في الأعداد الخضراء الأعداد السلبية وأعداد إيجابية في الزرقاء من تحت. دائما مع التطبيقات نرى في الآن toujours dans les applications on va voir le traitement d'image par apparition. نرى معالجة الصور بالمظهر. Donc comme on a dit le traitement d'image par apparition, la méthode proposée. L'objectif est de résoudre des tâches à traitement d'image par apparition en utilisant les automates cellulaires. Nous avons l'image à fond gris, les automates cellulaires qu'on va l'appliquer et ceci permet de trouver la segmentation d'image, l'image segmentée. المعالجة الصور بالمظهر الطريقة المقترحة. الهدف هو حل المهام معالجة الصور من خلال المظهر باستخدام أوتوماتات الخلايا. صورة الخلية الرمادية، الخليات المستقلة المستعملة، وفي النهاية عندنا الصور مجزآت الكونية للصورة. L'objectif est de résoudre des tâches à traitement d'image par apparition en utilisant des automates cellulaires selon le principe suivant, delta, S1, S2, S3, S4, bon, 0 si S1 moins SI est inférieur à epsilon, quel que soit I, variant de 1 à 4, et S autrement. دائما مع الطريقة المقترحة الهدف هو حل المهام معالجة الصور من خلال المظهر باستخدام أوتوماتا خلوية وبالتالي في الحل يكون في دلتا S1 S2 S3 S4 تكون صفر إذا كان S ناقص SI تكون أقل من إبسيلون مهما كانت I متغيرة من 1 إلى 4 وإلا تساوي S في حالة أخرى. Maintenant, on va voir le traitement d'image en utilisant l'informatique quantique et l'apparition inversée.
الآن راح نشوف معالجة الصور باستخدام الحوسبة الكيميائية والمظهر العكسي. Donc la méthode proposée, l'objectif est de résoudre des tâches à traitement d'image par apparition en utilisant des automates cellulaires. Nous avons une image bruitée, donc ici, donc, elle n'est pas claire. En utilisant des automates cellulaires, on permet de filtrer le maximum de bruit de telle manière d'avoir une image plus claire. معالجة الصور باستخدام الحوسبة الكيميائية والمظهر العكسي الطريقة المقترحة. الهدف هو حل مهام معالجة الصور من خلال المظهر باستخدام أوتوماتيات الخلوية. صورة صاخبة فيها كثير من المشاكل. باستعمال خلية مستقلة نستطيع أن نصفي الأمور ونجعل صورة صافية ومفلترة أو صافية أحسن من الصورة الأولى. Donc, on va toujours dans la méthode proposée. Le désir de comportement complexe par des règles prévoit à l'actuel de traiter de simples problèmes. Solution, apparition, inversée, calcul organique. Donc, on va d'émergence inverse. Et le niveau macro, l'émergence globale, schéma complexe, donc il est l'émergence. À partir d'un niveau micro, interaction locale, règles entre les éléments du système. نرى في هذه donc المعالجة الصور باستخدام الحوسبة الكيميائية والمظهر العكسي. الطريقة المقترحة أن السلوك المعقد لرغبة من خلال القواعد يوفر للتيار أن يتعامل مع المشاكل بسيطة. حل الظهور العكسي حساب التفاضل والتكامل العضوي. نرى في هذه الصورة على مستوى كل الظهور العامة مقعد نمط الظهور، وبالتالي على مستوى الجزئي القواعد التفاعل المحلي بين عناصر النظام. Pour trouver les règles simples qui provoquent le comportement complexe désiré, simple exploration ordonnée à la main des épreuves, en prenant l'inspiration de la nature, abeilles, fourmis, termites, araignées, etc., en effectuant des études d'optimisation en utilisant GA, PSO, QGA, QPSO, etc. للعثور على القواعد البسيطة التي تسبب سلوك معقد المطلوب باستكشاف البسيط بالبدء باليد للبراهين، بأخذ إلهام من طبيعة النمل، النمل الأبيض، العناقب إلى آخره، من خلال إجراء دراسات تحسين باستخدام الخوارزميات GA, PSO, QGA, QPSO إلى آخره.
parmi les outils de logiciels des systèmes complexes. Donc الوسائل البرامج النظم المعقدة الأنظمة المعقدة. Donc nous avons NetLogo عندنا NetLogo عندنا MATLAB NNGA وهذا outil RBN لدينا MATLAB NNGA ومجموعة أدوات RBN la plateforme dessin منصب السرب les jeux de Conway de la vie لعبة الحياة Conway إلى آخره etc. On peut apprendre de la nature. Donc en conclusion, donc في الخلاصة on peut apprendre de la nature et tirer profit des problèmes qu'elle a déjà résolus. يمكننا التعليم من الطبيعة والاستفادة من المشاكل التي تم حلها بالفعل. Beaucoup d'individus simples agissant l'un sur l'autre et les uns avec les autres peuvent faire un comportement global émergent. يمكن للعديد من الأفراد البسطاء الذين يتفاعلون مع بعضهم وعلى بعضهم بعض أن يظهروا سلوكا عاما. Les techniques basées sur le comportement naturel collectif sont intéressantes parce qu'elles sont bon marché, robustes et simples. تعتبر أساليب القائمة على السلوك الطبيعي الجماعي مثيرة للاهتمام لأنها رخيصة وقوية وبسيطة. Il existe un bon nombre de différentes applications. هنالك عدد من التطبيقات المختلفة. Les individus simples qui agissent l'un sur l'autre localement provoquent des comportements globaux très complexes. الأفراد البسطاء الذين يتفاعلون محليا يسببون سلوكا عامة معقد للغاية. Nous avons terminé donc le cours système complexe et j'espère qu'on va voir encore une fois la révision, mais du côté système complexe, et nous aurons terminé donc ce module-là. Bien sûr, on souhaite plein réussite aux étudiants dans leurs études actuelles et futures et plein réussite dans la vie. لقد انتهينا من الدرس الثالث ومن الدرس الأنظمة المعقدة، ويبقى لنا إلا الدرس للتدريب الذي شفناه في التعليل والقرارات، ولكن شوفوه في هذا الجانب الأنظمة المعقدة. نتمنى التوفيق لجميع الطلبة، والسلام عليكم في المستقبل وفي الحال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.